Hello. Hello. Okay then. Oh, কি কৰি আছে? এনে বহি আছে। তোমাৰ জাগাত বেৰাও যাব আচ্ছা লাগে যোৱা। কোনে? Seithekema এইটো ট্ৰিপল ফল দে তাৰে বেৰাই নাযাব ফ্ৰী থাকিলে পানী ছিল বাৰু পানী মই নাজানে চাইনা চাই চাব ফাৰ্ষ্ট টাইম যাবলৈ আছে মই চলো ফ্ৰী আছে আছে তো কিনা মই তোলা ঘূৰাই আহো না কিনা কিনা বড় মই আনা দেও খুশি আছে মই আহো বুলি আহো আইবি চলো ঠিক আছে তো তোলা ঘূৰাই লগ কৰোঁ দে আমি জানিছে মাংস যাবলৈ আছে তো ব্লগটো এইটো শুরু করবো এই ক্যামেরা ব্যাগ লই যাচ্ছে and then this is the special one where charge করেছে already মই ready দিয়ে রাখি দাও and then what I have to carry this is my 50mm lens I'll take this with me or ಇದು ಮೊಲ ರಶನ್ ಪಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸಿಲ್ಲ ಇದು ಫಿಚರೇ ದಿಖಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ನ মই নাজানে আৰু this is my rice and over বেচারা চিল দে আৰু মাইকা বান্ধি না দিও লেকো নহয় পেটটো বড়া হলৈছে তো এটোৱে সিয়া দ্যাটস ইট পড়াশোনা নাই কই পড়া নাই নেকি not forgetting this Kenny is calling me hello oi মই আই যাও দে হয় কিমান দেৰি হৈ যায় ৰুকিয়া ওই মই পেকিং কৰি আছো তো ঠিক আছে চলো চলো okay so this is my outfit waterfall ja sulu outfit ni na ja se to mole saman ki sulu do 1 2 and 3 did you say let's go chalo Kilo boleh Sorry? Share the option though. Rasna আছে Rasna ini. Itu kiwa luwi na kisan lai luwi na to. Oh pani botol dorna deh movie. Durasi tu ya? Chalo. क्या ले रहा है? Oh, पानी भी लॉस दे 1 2 3 4 5 and kisan juice हम भी दे दुकान दे टेबल मार्केट ते से चुमु और इधर यम कुम चर्च चलो anything अंदर ले ला दे दुकान दे सामान सब ले लीजिए और लीजिए कोक लीजिए किसान and 5 water bottle हम आने दो सीधा इधर वाला वाले से इधर रास्ता है जना निके पिकरो चलो Look who is here, our handsome brother. Hey, tay damali na ide. Hornbill TV tak te ulai na asde. Bro, thank you so much. Our friend day there ne. Hornbill TV de khali shakal hara dat dikhana pida. Eh, but olap to kya ekta koi di na. Chalo. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Mantia cross fold de punjise triple fold de jawole ase to rasta to itabi napai na ase beshi duk pa ase man rasta karne pura soi thuina ase to first fold do chilo to ede ase let me zoom and show you zoom mando nai de hole yeah olop in the middle point de ase de hole pani man nai to man triple fold chau gina ase doa Man, triple fall bisharna jawole korese. Let's go and explore the triple fall. No matter how hard we have to struggle, we'll do it. We'll find it and we'll show you guys. Ilole ki saman lu easy no. Please video to na parina like kori share kori. Ki hoise? Kera gudise agire. To hoise dia. You're good to go. Let's go bro. Ango. To man location change korese dia. Beshi up down korese. Man ta trekking korole ase. Gari do ide park korise. Aru rasta to ine ase de. Etu Man ite bi sure nai de triple fold do holi man like try gorles etu jena na man map size up to etu rasta de hoishna che etu man niche wai ho na niche wai na ina ona etu gusi ase man na
Ede sita itu rasta jawa aro itu gas to ase de tala ki go landmark tu na yambol asa maine tu juta chhade de Aya pathar ni dangor kara kisi de yambo. तो मान इधर रास्ता ट्रेकिंग करना जाओले से 1 2 3 and 4 5 myself तो मान इधर रास्ता ट्रैक करले से तो मैं बैटरी मान नहीं आस्ते से नेंगे लोग शॉर्ट क्लिप है दिखाई देते नाला दे पुंची से it was a really tiring trek. Whew. I'm also it पूरा सही दिशे मुझे नाला नाला जा से स्ट्रेट नीचे ले जाओ ले से तो फर्स्ट वाटरफॉल नापा तक जाओ तो ट्रिपल फॉल तो इसलिए तो और ऊपर थे वो नहीं आई गेस I finally reached the top of the first waterfall. इधर ट्रिपल फॉल तो इधर से दे मुझे वीडियो दिखा सकते ना I think we can go down from this way. रास्ता तो बेशी नैरो से और क्लिफ तो ना से साइड पर इधर गिरले खत्म कैमरा तो मां क्लिफ तो बाला ना दिखे see the road condition इधर नीचे नामी होगा तो it's a little bit difficult. There's one rest house up there. We can't go down there. Rasta bishi biya ase. I think we have to abort the mission. La rasta thakiya to thakibo niche de nami hole hole. We have to take some local guide to go down there. This waterfall to tade ase. This is the second one. Aro pani to olop ine ase. Sapa ase pani to hole moi opor berai na ase na. It's a little bit dirty. Aro mahala came to I think maybe idu side kumba jaga de stay karo karne jaga ekta banawa. So I'll go there and I'll call them. We did it. Man duk korise to duk korala result to balo la hola na. Sai thaki video da. Man la jaga da ite bole decide korise. Ede saman na se ne ke bar idu khuli na dikhai de ki ke ase. Adua. Ginger noodles. Bamboo shoot. So bamboo shoot. Yes. And we have this onion, tomato, lemon, Spanish rice. This is tiffin gan ase. Mana portable gas stove. My battery is getting low, so I don't know how long it will go. Bole kiman deri tak jao. Try to cover all the footage. Olop thakabe koi dise. So here is our Mr. Hornbill TV. I will even bal chakra ase ga. Over husband material ase ga. Hole tai gaze there. Kide, do you wanna say something? What's on your mind right now? मलाई दिमाग তে না খালি একটা হেজা তো মই কই থাকা না मलाई दिमाग তে খালি একটা কথা আছে গা ভাবনা করি উনালছি লাগে তো পর উঠিনারও ঘুর যাওলে গাড়ি দে যাওলে এর বিছনা বানাইনা ঘুমাই যাও আজি টাইগার গিয়ে এবার লোক করলো বেশি দেরি হয়ে লোক নামা Oh boy, this day. Fire. The insects bugs sange kheda warne ji jala je because so many mosquitoes and unknown insects are here biting me. What a cameraman of the year. Oh, behind the scene dilemma like aku lost the behind the scene namu guide kore Gambo tu pola ito tala. Ama are bodybuilder Mr. Robin. Yeah. Tohan ita nike wa camera shot khan lui rakha do saumun thagile do please follow him on Instagram. Nike share. I want to see. Tagi ina dikhi thagile na. Tai Hornbill TV de laise damali noi de. Our comment section turn up puri de. Robin ever dekha de bitor lagda. Aya Jesus aida. Maza. This is beef innards and I don't know what is this. You heard the background, right? Ki gon ni ke? Ki gon gele. And Hornbill TV angi to camera de bal layo. Kene say something. Moi kole ku nai na bole last time kini se no sorry gana gura la do tai ra muge ekta sign hai kaise ai dikhi Gambo. Ako na mo ito. I just want single bombs. Ito mo. Itu Robin.
Nicky, say something. Thank you. I naman enjoy ko ঠিক আছে নিকে ভাবছে বাল খোদা একটা করে দিছে আর মোহাম বই দাগালা ভিউ দা আয় আয় আকা কাকা 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 জাম্বো গানে গানা একটা করো মান বোতল না থাকা এটা ব্লু বোতলে পানি ডালা নিছে রে বোতল বেশি ভারী হয়ে যায় না বোতল ভিতরে আমি ছোট ছোট না ইয়া দিস ইজ ইট এরে চাই না দিস ইজ ইট মই জাম্বো গানে একটা গানা করে only for জাম্বো ওকে all the single mothers put your hands up সিঙ্গল মারান ঝগড়া তো ঠিকঠাকই আছে প্রোডাক্ট তো বিয়া নয় ঠিক ঠিক মালি রে ম্যাট্রিক তো পাস আছে আর ফিজিক্যাল তো ফিটনেস তো 100 Point katega mangi katay. হাইট কিমান দিছিলে ব্ৰ 5'10 আয় আয় এটা মাইকিয়ান খুশি পালা আছে মই 1 ইঞ্চি লম্বা হৈ যায় Tana manani salim buji. নিকে তুই কি বার্থডে কাম করনা আইছ নাকি আজি বি আছে বার্টেন্ডার বি আছে সব আছে उन्होंने तो क्या हेयर मत देखते कुकीज डन खाना साना सब पक गया तो करी देखी के सुशले तो banana stem tin fish और tomato king chili onion and then what else bamboo shoot adwa लहसुन कल पता कॉलेज रे माने तो बुई थका तो पूरा सिंगरा ने रे हाँ तो ये कॉलेज रे मन देखते रहो रविंद्र सब mix over itu bili do. Na. Oh, और इधर से हम यहाँ थाली bili no beef kana dile. Okay, going to serve. Haldi और उपास तो ले चलो ना है हाँ है तो क्या मतलब शॉट एक ताल होती इधर कोई तो पार्टी तो Yo, sulit. let's start Start na. Yambo, muncul lagi ada sup bisu sih. Ayo, first bite Ben, kita dah nak kok. Hah? Coba deh susah itu. solid anggo kina je Ayo, ban. kini house je curry Solid, first class. Praveen A1. master chef wonderful. मैं तो खाली है तान तो खा देते हुए Kenny's yeah he's done Saya tik kamera Dah. ini harus kan. Kamera pun berjalan. Kau nak? ah ya Mana dan सब जमुना में tinggal hai. Organic. organic আছে রে ও সবই organic আছে বেশি বাকতো Bisa bangun ni sob. Ting bisa telah panah ni alas. তিন পিস নিকিলা বাগান মারছি গো Hai ban na. Mới khâu na pray ini. সব বেশি তো তাই খাই না কি গিভ আপ হইছে Hujung ni ke? itu tuh শরম আছে তো Mau kima kaji bawa tu, Robin tu. Kami na asis kami na. Ini ingat mountain আছে আছে খাই ওই Lebre. Aku mungkin bisa kasih deh. খাইছি দে Size deh. Itu na acting mai je. Camera produce sok itu. Kill. মই স্টার্টিং বা ভাবনা গড়াইছে রবীন্দ্র কিলে খতাই না কয় গুনা তাই তো লাস্ট ফাইট করো গাড়ে তাকত তো বাঁচানো আর কি দেখছো তো Kill. kill it bro Let's go. Come on. Yes. Robin. Musuh. আজিলা দিন পুরা লাফটার খতম আছে দে Jeng maaf, naik. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn.
saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, says you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. ক্লিপ আছে দে দে আৰু একটা কো মন থাকা তো मला ক্যামেরা লা ব্যাটারি খতম হইছে আৰু ফোন লাও খতম হইছে তো ভিডিও দে দেবা এন্ডিং করে বলে আছে ইয়া ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫಾಲ್ ಇದು আছে there and then one is there ಇದು side আছে ಇದು ಅಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ला shot দিকিনা থাকো ಅಮ್ಯಾನ್ ঝর্ণা থাকো ಇದು first fall হইছিল তো তাই বেশি নিচে আছে ওই তো triple fall হইছিল লা ফাটা আছে তো yeah we're done Embo end of the video you wanna say something এজন লাস্ট সাপা করে আছে ওলা ব্যাটারি তো পুরো খতম হইছে তো কিনিলা ফোন ভালো আছে কোয়ালিটি মান ভালো আছে ইয়া কিনি মই দেওয়া এন্ড করেছে ভিডিও ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং কি কো না মই তো অয় সবই না পাগলা নিছনা বুয়েল জমলে কোন তো একটা কি কই দিবি বন্তেরো Nikke, you wanna say something? This is the end of our video. Mang kushi bhai here. I really had a good time. Yeah. Thank you so much, Agu. Kenny, Yambo, Robin. Batman la Robin tu kon hoine. Tumu la Robin. So ajila din do man garne pura full of fun daise aro sob manu yeah successful. So apne am bhi saina enjoy korchilo. Don't forget to like. Yeah, like, share, and comment. Kale pani khilo pane. Subscribe. Don't forget to like, subscribe, and comment, please. Yeah. Or auntie's number. See you in my next video.